Good morning guys, dito tayo guys sa Port Santiago guys, sa Intramuros. Yan guys, mamasyal tayo dito guys. Dito tayo guys sa Port Santiago. Yan po, sa Intramuros. Pasok tayo dito guys, mamasyal dito guys. Masyalan sa loob ng Port Santiago, Intramuros, Manila guys. Yan siya guys, sa Port Santiago guys. Yan, ito po yung entrance niya guys. Papasok na tayo guys sa loob ng Port Santiago. 75 guys, yan yung regular na entrance, tapos senior student 50. Yan po. Okay guys, dito na, mamasyal na tayo dito sa loob ng Port Santiago guys. Dito na tayo sa loob guys ng Port Santiago. Ito pasyalan guys, oh. Yan, first time ako pumasok dito guys sa Port Santiago. Palawak ang pasyalan dito guys. So, yung mga foreigners dito, mga tinda din sila guys, oh, sa loob ng Port Santiago. Ayan, pagpipilian dito guys, oh. Paganda, oh. Yan. Lawak na ito guys. Sawa tayo dito mamasyal sa Port Santiago guys, loob ng Port Santiago. Tayo sa taas. Ganda dito guys, oh. Tayong turista guys, turista. Mamasyal dito guys sa Port Santiago, Manila. Yan, mga turista guys. Sa kabila, mga turista guys, mga masyal guys, oh. Lumaan mga guys, oh. Sa picture. Okay, oh. Tayo dito guys sa Port Santiago. Lawak nito guys. Mga turista guys, oh. Kayo dito guys, 75 yung guys, entrance sa adult. Yung citizen tsaka children 50 lang guys. Pag mamasyal kayo dito sa Port Santiago guys po. You just the third step is the incline. Uy, ilog para sa kabila, oh. Yung view niyan guys. Balik na tayo dito. Ganda guys, oh. Ganda ng view guys, oh. Port Santiago. Ganda guys, oh. May isda dyan. Ganda guys, oh. Dito pwede rin dito, malapit. Malapit. Isda guys. Port Santiago, welcome. Ito guys, oh. Yan. Pasok pa tayo dito guys. Port Santiago.